89 Avenue. Brr. Ladies and gentlemen, coming now. Napo Historia. Historia. Listen up, yo. Oh, let's go. Naisa ka, pamilya nga obay-obay sila. Polo ka man nagigsoon, no wala na ang duha. Mali pa yun nga pamilya, mga liwat ni Medyo ni Linda. Klase-klase ang mga hitsura. Ayaw lang mo og kumpiyansa, kay naisug og maldita. Ang uban maghilom ra, pamhino kay mauni sila. Pamilyang pagasian, klase-klase og mga batasan. Na si Eljen nga kinaisogan, si Eme nga looran, si Elineta nga buotan, si Junjun nga danagan, si Ending nga sonlogan, si Edith nga yaw-yawan, si Nonoy nga kugihan ug si Bobong nga kinamang-oran. Baihan. Oh, pamilyang paghasian. Makaligaw ning pamilya ha, kung modaghan nga matoy ra, kung magtipok lingaw ka ayo mag-inom nga walay baso-baso. Kung talentang hisgutan ay perti ka palaban, naay mo kanta, naay mo sayaw, makainom dili na maolaw, halos dili na gani maminaw. Mao kini ang pamilyang daganugig gagaw. Pamilyang paghasian, klase-klase ug mga batasan. Na si Eljen nga kinaisogan, si Eme nga looran, si Elineta nga buotan, si Junjun nga danagan, si Ending nga sonlogan, si Edith nga yaw-yawan, si Nonoy nga kugihan ug si Bobong nga kinamang-oran. Baihan. Pamilyang paghasian, mao kini ang mga liwat ni Medyo ni Linda. Walay bati ug mga hitsura, ilong taas ang uban murag palwa. Pamilyang paghasian, klase-klase ug mga